Ostali smo bez benzina. Iznad Varaždina dole. Odi ga na tuči i vrati se nazad, ne? Ja znam da obavezno supera treba naliti u tankove, a pilot kaže da nema za benzin. A pa poznato da Challenger puno troši, jel? Pa rekao sam vam da će ovaj put biti dosta skup, pa možda da se promijeni motor, da se stavi 1.9 TDI u Challengera. I još staviš čip i evo 100 konja, međutim, to ja ću se snaći. Nije problem, glavno da putuješ.